بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. أذكر نفسي وأذكركم في البداية بما قلته بالأمس على أن نجدد النية وأن نجعل نيتنا خالصة لوجهه الكريم في حضور هذا المخيم الثاني، مخيم صلاح الدين. تفضل. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman semuanya, di awal sesi ini mari kita perbarui niat. Kedatangan kita di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. لأن تجديد النية أمر مهم. نحن في عبادة. العبارة التي نقلتها لكم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة من كبار علماء الفقه في دمشق، قال أن كل عمل نتقرب به إلى الله فهو عبادة، ونحن بهذا العمل نتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فنحن في عبادة إن شاء الله تبارك وتعالى. Ada satu pesan penting yang disampaikan oleh ulama besar asal Suriah. Ini gurunya para pergerakan. Beliau adalah bernama Abdul Fattah Abu Ghuddah. Bukunya termasuk salah satu inspirasi Kutab Al-Fatih di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa seseorang itu memperbaharui niat terus-menerus itu sangat krusial. Kenapa? Karena segala perbuatan kita yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu melalui kajian atau aktivitas yang lain, maka itu adalah ibadah. Dan prinsip daripada ibadah itu, teman-teman semuanya, adalah harus karena lillahi ta'ala. وأي عبادة أجمل من أن نتعلم عن بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك. فهذه من العبادات المنسية التي نسيتها الأمة في 100 سنة الماضية مع الأسف الشديد. Nah, ibadah apa yang sedang kita lakukan? Kita secara tidak sadar, kita sedang menapaki jalan untuk sebuah misi mengembalikan 100 tahun tanah kaum muslimin yang al-mansiyah, yang majoriti kaum muslimin lupa tentang kewajiban ini. وكما قلنا بالأمس على أن الأمة مع الأسف الشديد في 100 سنة الماضية اهتمت بالمسجد الأقصى عاطفيا. نحب المسجد الأقصى، نحب أن نرى صورة قبة الصخرة، وهذا أقصى ما نفعله، ولكننا لا نعرف شيئا عن المسجد الأقصى وعن بيت المقدس. Faktanya adalah selama ini 100 tahun terakhir berjalan, kebanyakan umat Islam itu peduli dengan Masjidil Aqsa sebagai masjid, senang dengan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam, sebagai situs sejarah umat Islam. Tapi sebenarnya bukan hanya sekecil kompleks Masjidil Aqsa, tapi satu wilayah besar yang namanya Baitul Maqdis. وبالأمس أيضا تكلمنا عن ما المشكلة. لماذا الأمة لا تعرف شيئا، ولماذا لم تتحرك لتحرير المسجد الأقصى، مع أنه مر على احتلال المسجد الأقصى منذ الاحتلال الإنجليزي في عام 1917 أكثر من 100 سنة. وحددنا المشكلة كما وضعناها هنا. قلنا على أن المشكلة تتلخص في النكبة المعرفية، وفي احتلال العقل المسلم، وفي العبودية الفكرية مع الأسف الشديد. Ya, sebenarnya teman-teman semuanya,
bukan sekedar wacana kecil tentang wilayah yang disebut dengan Masjidil Aqsa dan kompleksnya, tapi adalah Baitul Maqdis yang bencana terjadi sejak tahun 1917, yaitu ketika Baitul Maqdis itu dikuasai oleh imperialis Inggris. Dan semenjak saat itu sampai saat ini mayoritas umat Islam di belahan dunia itu sangat sedikit sekali yang concern untuk membahas isu ini, karena setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah penyesatan opini, sampai pada fotonya pun orang taunya Masjidil Aqsa itu yang kubahnya kuning, penyesatan opini. Kemudian yang kedua adalah ihtilalul akal, penjajahan pola pikir, ya, bahwa kita ini inlander, kita ini di bawah, mereka penjajah itu tinggi dan seterusnya, atau ini adalah tanah yang diklaim milik mereka sehingga sewajarnya kalau yang punya ngambil. Dan satu lagi tadi apa ya, ubudiyah fikriyah, ya, kurang lebih. Perbudakan pemikiran, ya. إذن هذا المرض قضينا بالأمس نتكلم عن تشخيص المرض. قلنا عندما نذهب إلى الطبيب يأخذ وقت معنا حتى نشخص المرض، فشخصنا المرض في أنه نكبة معرفية، احتلال للعقل، وعبودية عبودية فكرية، intellectual slavery. اليوم نبدأ في العلاج، نبدأ في كتب العلاج، والعلاج سهل بسيط لمن سهله الله عليه، ومعقد liman aqadahu Allahu alaih. Ibaratnya orang sakit bertahun-tahun, kalau dia ke dokter, maka yang dilakukan dokter adalah diagnosa masalah kesehatannya di mana titik sakitnya di mana atau apa penyakitnya. Nah, setelah berjalan 100 tahun lebih Nakbah ini dari tahun 1917, maka kita mulai memetakan akar masalahnya, kenapa umat Islam belum bergerak sampai sekarang, belum ada usaha yang bersama-sama. Karena yang pertama adalah tadi ada 3 hal. Yang pertama, penyesatan sesat pola pikir yang dipublish oleh mereka, sehingga ini dianggap sah-sah saja. Oleh karena itu, yang pertama kita lakukan adalah mengobati atau menyelesaikan dulu hasil diagnosa pertama, yaitu apa? Menyadarkan umat Islam tentang misi ini. Huna yakhthuru ala bali ayatain fi kitabillah tabaraka wa ta'ala. Al-ula qaulullah tabaraka wa ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl wa a'iddu. إذن قبل أن تتحرك للقتال لابد أن تعد العدة، والعدة كما قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم من قوة. ما هي القوة المقصودة في هذه الآية الكريمة؟ ما هي القوة؟ في علم العلاقات الدولية ندرس كاملا عن القوة، الباور. كل ما ندرس في علم العلاقات الدولية له علاقة بالباور. وهنا الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما هي القوة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالإعداد لها؟ Nah, setidaknya ada 2 ayat yang mengingatkan saya tentang hal ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, la'alla surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah Allah taala mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Dan Al-Anfal. Ya. Surat Al-Anfal. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, yaitu bersiap-siaplah atau persiapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, mastata'tum semampu kalian, min quwwah, dari kekuatan. Kekuatan ini
ternyata juga dikenal dalam dunia hubungan internasional, ada yang disebut dengan power, negara atau superpower, itu kekuatan. Ya, kemudian ternyata kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk dipersiapkan. Nah, bagaimana bentuk mempersiapkan sebelum kekuatan atau digerakkan kekuatan militer itu, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Al-ayah al-ukhra qaulullah tabaraka wa ta'ala walau aradu al-khuruj كلنا نتحرك لتحرير المسجد الأقصى لكن الله يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. يا لطيف، نسأل الله أن لا تنطبق علينا هذه الآية. يعني الأمة التي لا تعد كره الله انبعاثها، الأمة التي لا تستعد للتحرير كره الله انبعاثها. فهل نحن كره الله انبعاثنا؟ هذا أمر خطير. ولو أرادوا الخروج، لو أرادوا الخروج، ما معنى لو أرادوا الخروج؟ يعني لو أرادوا أن يخرجوا للقتال لأعدوا له عدة، لاستعدوا لهذا الخروج، ولكن نحن نريد أن نخرج ولم نعد العدة لقتال الأعداء. فثبطنا الله لنا 100 سنة منذ احتلال المسجد الأقصى، والأمة مع الأسف مثبطة. فأسأل الله ألا ينطبق علينا هذا القول، وأن يكون عملنا في هذا المخيم هو إعداد للمرحلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. Yang kedua, menarik diulas adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan walau seandainya mereka mau keluar untuk berjihad. Ini sekelompok kaum yang disebutkan oleh Allah, seandainya mereka mau keluar untuk berjihad, la'addu lahu uddah. Mereka tentu akan bersiap-siap. Artinya bergerak untuk berjihad itu indikasinya adalah harus ada persiapan yang disiapkan. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tapi Allah memang tidak menginginkan mereka. Maka fathabbatahum, Allah terlambatkan mereka dari kemenangan atau akharahum. Hadi ayat khatira. Ayat khatira, as'alullah alla tantabiq alaina. As'alullah rabbal arshil azim alla tantabiq alaina. لأنها إذا انطبقت علينا فنحن في خطر عظيم. Ya, mudah-mudahan ayat ini tidak terjadi pada kita, di mana ayat ini turun pada segerombolan orang munafik yang ingin berangkat bersama para sahabat dalam sebuah operasi jihad. Seandainya mereka ingin betul serius mau berangkat, bergerak bersama Nabi dan para sahabat, mereka akan melakukan persiapan. Tapi Allah memang tidak menghendaki orang munafik ini jangan ikut, karena akan madarat bagi pasukannya Nabi SAW. Ini saya tambahkan dari tafsir Ibnu Katsir agar tergambar. Maka intinya adalah jangan sampai kita mengulang sejarah. Itu orang-orang yang pengen berangkat tapi tidak ada persiapan, bergerak tanpa persiapan, ini pada ayat ini. إذن نفهم من هذه الآية ولو أرادوا الخروج ونحن كلنا نريد أن نخرج لتحرير المسجد الأقصى، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. نعود إلى الآية الأولى وأعدوا لهم. الله سبحانه وتعالى يعطينا خارطة الطريق، الآيات مع بعضها البعض توضح بعضها البعض. الآية الأولى، الآية في سورة التوبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. في سورة الأنفال الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم، يعني يوضح لنا ما الذي علينا أن نفعله. وأعدوا لهم ما استطعتم. الله لا يفرض علينا فوق استطاعتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطعتم.
wa a'iddu lahum mastata'tum min eh? Min quwwah. Min quwwatin wa min ribatil khail. Nah, teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman di sini semua pengen bergerak ikut misi pembebasan Baitul Maqdis. Betul ya teman-teman ya? Pasti kita pengen. Nah, kalau pengen berarti ada konsekuensinya. Karena kalau mau bergerak, Allah menyebutkan pada dua ayat yang tadi pertama surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum. Antum persiapkan dalam bentuk kekuatan dan ribatil khail, yaitu kuda-kuda yang ditambat. Min quwwah, ketentuannya adalah mastata'tum, semampu antum. Karena sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang dalam tasyrik hal yang tidak disanggupi oleh seorang hamba. Yang kedua, Allah juga menjelaskan tentang pentingnya persiapan, langkah strategis sebagai persiapan untuk sebuah misi. Jadi tidak hanya langsung nanti ujuk-ujuk gerak, nggak bisa. Tapi memang ada plan yang disiapkan atau ada persiapan yang harus dilakukan. Dan itu bentuknya adalah semampu antum, artinya sekuat tenaga, sekuat yang bisa. المعنى ما هي القوة؟ ما هي القوة؟ ما هي القوة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها؟ سأضعها في علم الذي أفهم به علم العلاقات الدولية. في العلاقات الدولية نقسم القوة إلى قسمين. كل ما ندرس في علم العلاقات الدولية هو عن القوة. كل علم كامل 4 سنوات تدرسونه في البكالوريوس وفي الماجستير والدكتوراه، كلها تتمحور حول مفهوم القوة، يعني حول مفهوم كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقوة نقسمها إلى قسمين: قوة خشنة وقوة ناعمة. قوة خشنة وقوة ناعمة. هارش باور وسوفت باور. قوة خشنة وقوة ناعمة. ما هي القوة الخشنة؟ Pada ayat surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan persiapkanlah kekuatan. Apa makna kuwah dalam Al-Qur'an? Saya teringat bahwa dalam studi yang saya tekuni, yaitu hubungan internasional, dalam 4 tahun perkuliahan S1, Anda akan mempelajari tentang apa itu power dalam term hubungan internasional. Setidaknya power itu dibagi menjadi 2, yaitu kekuatan hard power dan soft power. Hard power adalah bab yang berbicara tentang kekuatan militer, dari mulai produksi senjata, pesawat tempur, keterampilan personal dalam militer, kesiapan pasukan, terjun payung, kemudian senjata anti pesawat, madafi, dan seterusnya. Itu adalah kekuatan militer, termasuk diantaranya adalah istikhbarat, yaitu kemampuan intelijen. Nah, adapun kekuatan yang kedua yang disebut dengan soft power adalah tentang ilmu atau pengetahuan itu sendiri.